बड़ जंगल रे मेना चढ़ई उड़ी उड़ीकी जाउथाए। मेना चढ़ई बहुत बाटर उड़ीकी आसी थाए। मेना चढ़ई कुहे, अरे मते बहुत जोरे काटिलाणी, जाउछि सेही गछरे किछि समय बसिकी मु घरकू जिबी। एमिति कही मेना चढ़ई गछ उपरकू चली जाए गछरे किछि समय रेस्ट नेवा पाई। गछरे मेना चढ़ई बसी थाए। हठात कांदिबार शब्द आसे। अरे एई घंच जंगल रे किए कांदुछि? काई एठारे तो केही देखा जाऊ नाहंती। एमिति कही मेना चढ़ई आगकू उड़ीकी जिबाकू लागे किए कांदुछि बोली देखिबाकू। किछि आगकू गला परे देखे गोटे छोट पक्षी पिला कांदुछि आउ तारी पाखरे चिंकी चढ़ई अछि। मेना चढ़ई सेठाकू चली जाए। अरे चिंकी दीदी, एई छोट पिलाटी किए आउ इए काहेकी कांदुछि? अरे मेना चढ़ई ये हेउछि ममतार पुओ। तार माँ आजी जंगल को खाद्य पाई जाइथिला आउ गोटिए शिकारी चिलो आसी यारी माँ को शिकार करी खाई देइछि। मु सेही बाट देई आसुथिली। मु चिलकू देखी सेठारु लुचि गली। चिलो यारी माँ को खाई सेठारु चली गला परे मु सेठारु चली आसिली आउ सीधा यारी पाखकू आसीछि। ये तो एबे एते छोट, ये एबे केमिति बंचिब? मु एठाकू आसीबा पूर्वरु ये एठारे कांदुछि। लागुछि याकू भोक। मेना चढ़ई को बहुत दुख लागे। मेना चढ़ई चिंकी चढ़ई को कुहे, अरे चिंकी दीदी, तमे जदि खराब न भाविब ताहाले मु गोटिए कथा कही थांती। अरे मेना चढ़ई कहूनु, कौन कहूचु? दीदी, याकू मु मोर घरकू नेबी आउ इए आजिठू मोरी पुओ हेकी मोरी पाखरे रहिब। अरे मेना चढ़ई ये तो बहुत भल कथा आउ तोर हृदय मध्य बहुत बड़। तू ताहाले तोरी साथी रे एही पिलाकू धरिकी जा। तापरे मेना चढ़ई सेई छोट पिला को धरी तार घर को चली जाए आउ ताकू बहुत स्नेह करे। पिलाटी धीरे धीरे बड़ हेबारे लागे। मेना चढ़ईर घर पाखरे काऊ घर करिकी रहउथाए। काऊ तार घर को चली आसे आउ तार स्त्री को खाइबाकू मागे। अरे आम घरे कौन अछि, दीटा खाइबाकू आण, मते बहुत जोरे भोक लागिलाणी। काऊर स्त्री कुहे, अरे तमे तो खाद्य पाई जाइथिल, कौन किछि खाद्य धरिकी आसीन? कौन हेइछि तमर? कौन देह हाथ सबु लाल होई जाइछि? अरे मु कौन कहबी तुमको, मु आजी गोटिए चासी पाखर बहुत माड़ खाइछि। मोर देह हाथ पूरा पीड़ा। काऊर स्त्री कुहे, अरे तमे तो कहूथुल तमे जेउ जागा को खाद्य पाई जाउछ सेठाकू केही पक्षी जाई नाहांती कि केही जानी नाहांती, पुणी तमे माड़ खाइल ना केमिति? काऊ कुहे, अरे मु कौन कहबी तमको, जेउठी खाद्य बगीचा सेही जागा केही देखी नथिले। मु मोर सांग मानंकू सेही कथा कही देइथिली। आजी सकाळु सकाळु मोर सबु सांग माने सेठारु खाद्य नहीं आसीथिले। सेठारे आउ कम खाद्य थिला।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଚାଷୀ ପୁରା ରାଗିକି ଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖାଲି ପଥର ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ, ଆରେ ତମକୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଜାଗା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲ କି? ଆଉ ଏହି ମେନା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖ, ସିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ବଡ଼ କରି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ମେନା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମେନା ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ଆରେ ଚିଙ୍କି ଦିଦି, ମୋର ପୁଅ ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଏହି କଥା ଜାଣିବ କି ମୁଁ ତାର ମା ନାହିଁ ବୋଲି। ତାର ମାକୁ ଚିଲ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାର ସାବତ ମା ବୋଲି। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ଆରେ ମେନା ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁ ଡରୁଛୁ? ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛୁ ଯେ ତାର ମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନଥାନ୍ତା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯା। ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି କଥା କାଉ ସେହି ଗଛରେ ଲୁଚିକି ରହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଆରେ ଆରେ ତାହେଲେ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ମେନା ଚଢ଼େଇର ନାହିଁ। ମେନା ଚଢ଼େଇ ୟାକୁ ପାଳିଛି। ହଉ, ମୁଁ ଆଗ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କାନରେ ଏହି କଥା ପକାଇ ଦିଏ। ଏମିତି କହି କାଉ ତାର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ତାହାପରେ ମେନା ଚଢ଼େଇ ନଥିବା ସମୟରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମେନା ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ ମେନା ଚଢ଼େଇ, ତୋର ମା ନାହିଁ। ତୋର ମାକୁ ଶିକାରୀ ଚିଲ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଛି। ମେନା ଚଢ଼େଇ ତୋର ସାବତ ମା। ଆରେ ଆଣ୍ଟି, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ଯାହା ବି କୁହ, ମେନା ଚଢ଼େଇ ମୋର ମା। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ମୋର ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାହାପରେ କାଉ କୁହେ, ଆରେ ଆଜି ଯୋଉ ତୋର ମା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଚିଲ ଆଜି ତୋର ମାକୁ ଖାଇବ। ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେହି ଚିଲ ତୋର ମାକୁ ଯେମିତି ଖାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଇବ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତମେ ମୋତେ କୁହ, ମୋର ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏବେ ଚିଲ ପାଖକୁ ଯା, ଆଉ ଚିଲକୁ କହିବୁ ମୋତେ ଖାଅ। ତାହାପରେ ମେନା ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ସିଧା ଚିଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ କାଉମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମେନା ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଚିଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଶିକାରୀ ଅଙ୍କଲ, ତମେ ମୋତେ ଖାଅ, ମୋର ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ କାଉମାନେ, ତମେମାନେ ମୋର ମନ ଜାଣିକି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମୋରି ପାଖକୁ ପଠାଇଛ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମେନା ଚଢ଼େଇ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ତାର ପୁଅକୁ ଚିଲ ପାଖରେ ଦେଖି ଡରିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରେ। ମେନା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଧରି ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ପୁଅ ନେ, ତୁ ଏହି ଫଳ ଖାଇଦେ, ତୋର ବହୁତ ବଳ ହେବ। ତାହାପରେ ତୁ ଏହି ଚିଲକୁ ମାରିପାରିବୁ। ତାହାପରେ ଚିଲ ସେହି ଫଳ ଖାଇଦିଏ।
ଚିଲ ଆଉ ପାଟି ଖୋଲି ପାରେନି, କାରଣ ସେହି ଫଳଟି ଗୋଟିଏ ଅଠାର ଥିଲା। ମେନା ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ତାର ପୁଅକୁ ଧରି ଚାଲିଯାଏ। ତାହାପରେ ସେଠାକୁ କାଉମାନେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଚିଲକୁ ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ଚିଲ ରାଗିଯାଇ କାଉମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାରେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ ବାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।